देखला पर एठी आपणकर एठी सबमिट करेंगे फाइनाल सबमिट कलापर अटोमेटिक से हो बस नमस्कार दर्शक बंधु। आपणकर तो दर्शक बंधु, तो पूर्व आपको कहती जे आपंकर जनगणना 2027 आपको जो 33 प्रश्न पचार तार उत्तर आप कौन भिडियो माध्यम कहती। तो एवं मुझे कहबी जे आप दुई प्रकार जनगणना अच्छी गोटे स्व जनगणना आप अधिकारी मैंने आसवे आप घर को आपंकर सी पचारे कौ कौ प्रश्न पचारे से प्रश्न। तेणु जो स्व जनगणना बा सेल्फ इम्यूनिरेशन किपरि आप करेंगे निजे आप मोबाइल हो लैपटॉप हो कंप्यूटर किपरि ऑनलाइन निज डाटा आप देवे। तो से बाबद आज भिडियो पर्यवेसित। दर्शक बंधु, तो बेसी किसी समय मुझे आपको चलतु आपको देखदेवी आप किपरि आप निजर डाटा आप फिलअप करेंगे किपरि ऑनलाइन आपंकर से कौट कौन आप फिलअप करेंगे आपको पूर्व देखेबी। टाइप करेंगे एससी डट सेंसस डट जीओवी डट आसला देखो एससी डट सेंसर डट जीओवी डट इन ऑटोमेटिक आपंकर सर्च करेंगे आपंकर सर्चिंग सी आसीज आप सर्च करेंगे सर्च कला आसीगला देखो आपंकर सेल्फ इम्यूनाइजेशन आप आसीगला ये आपंकर फिलअप आप करेंगे सेल्फ इम्यूनाइजेशन अच्छी आपंकर यूजर गाड़ी अच्छी फॉलो चार्ट अच्छी एफएक्यू अच्छी कि फिलअप करेंगे ये भी लिखाई ऊपर आप देखो गोटे लिखाई वन हाउस होल्ड शुड यूज ओनली वन मोबाइल नंबर गोटे घर गोटे मोबाइल नंबर आप दरकार यदि बार बार से मोबाइल नंबर आपको से फिलअप करेंगे नहीं अन्य कौन फर्म फिलअप करेंगे गोटे मोबाइल नंबर गोटे घर दरकार है ये अच्छी ये आसला आपंकर ये फिलअप करेंगे देखो ये जो स्टार्ट मारे जो स्टार्ट मारे आप कैप्चा आप देवे तार वेलकम यहाँ अच्छे जनगणना जनगणना 27 यहाँ ओके करेंगे देखिए आप नेम ऑफ द हेड हाउस होल्ड देखो ये लिखाई प्लीज एंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड करेक्टली वंस रजिस्टर्ड इज कैन नॉट बी चेंज लेटर आपन हाउस होल्डर ना आप लिखु थे आप एंटर कले आप सेकेंड टाइम आप चेंज करेंगे ना तेणु से अनुसार जी हाउस मुख्य ये आप देवे देखो ये मुझे दूसरी ना लिखुची आ मोबाइल नंबर लिखुची ये मेल आईडी भी दूसरी देखो देली ये तापर आप वेरीफाए प्रोसीड कलापर आप ओटीपी आसो गोटे देखो आस ओटीपी आसला ओटीपी आसो ओटीपी वेरीफाई हम तो ओटीपी वेरीफाई कलापर आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे आपंकर जेको स्टेट जो लैंग्वेज अच्छी ओडिया लैंग्वेज सिलेक्ट कली तापर आप ना देवे आपन एड्रेस डिटेल आप भरवे आप घरटा आप कौटी डिटेल आप भरवे ये जिला गाँ कहते आप ग्राम लोकेशन आप अच्छी लोकेशन आपंकर ये अच्छे जियो टैग ये आप देपारे ये से पूरा ऑटोमेटिक गवर्नमेंट पाखु से पलैज ये तापर ये सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे देखो सेव एंड परवर्ती से मारे तापर ना ही हाँ हाँ करेंगे जो आप डिटेल आप तार लंगजिविटी आ एड्रेस सब देखा ये हाँ करेंगे या पर आप आसीज जनगणना घर बरणी जहाँ कहली 33टा प्रश्न आपंकर ये आप सब जहाँ जहाँ कहले से आसो आप जनगणना गृहटर चट्टाणर मुख्य उत्पादन कौन माटी काठ बा कौन अच्छी जहाँ आप घर माटी रही कोठा होती जहाँ थी आप देवे ये अच्छी माटी गृहटर कांथर प्लास्टिक माटी कांथ पत्थर हूँ जनगणना गृहटीर कांथर मुख्य उत्पादन आपणकर उत्पादन प्लास्टिक अच्छी माटीर अच्छी ना हूँ काठर अच्छी पत्थर अच्छी कौन लगी जो घरटा कर घरटा कर कौन उत्पादन देखिए कर पचार।
ତାପରେ ଏହି ଜନଗଣନା ଗୃହଟିର ଅବସ୍ଥା ଭଲ, ବାସଯୋଗୀ, ବାସ ଉପଯୋଗୀ ବା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ହିଁ ପଚାରୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଦେବେ। ତାପରେ ସେଭ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କରିବେ, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବ। ହଁ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଇଏ କରିବେ, ବାସ୍ ହଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା। ଏହି ପରିବାର ସାଧାରଣତଃ ବସବାସ କରୁଥିବା ମୋଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପରିବାରର। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଦେବେ ଏଠି। ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଲେଖିବେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ନାମ ଆପଣଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଅଛି ସେ ଯେଉଁଟା ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁଠି ଦିଆହେଇଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ସେଭ୍ ନେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଡ଼ିଟ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ବା ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଆପଣ ଲେଖାଟା ଲେଖିବେ। ତା'ର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପୁରୁଷ ସେଇଟା ଆପଣ ଟିକ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଆପଣ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଆପଣ ଦେବେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଭରିବେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ମାଲିକାନା ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଘର ବା ଆପଣ ଭଡ଼ା ଘର ରହୁଛନ୍ତି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବସବାସ କୋଠରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏଠି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଦେବେ। ତାର ସେଭ୍ ହଁ କରିବେ। 4 ହେଉଛି ପରିବାରକୁ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା, ପାନୀୟ ଜଳ, ବିଶୁଦ୍ଧ କଳ ପାଣି, ବିଶୁଦ୍ଧ କଳ ପାଣି, କୂଅ, ହାତ ପମ୍ପ, ଲୋକର ଉତ୍ସ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, କିରୋସିନ, ପାଇଖାନା ସୁବିଧା କେବଳ ପରିବାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ। ପରିବାର ପାଇଖାନାର ପ୍ରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାଇଖାନା ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ଦେବେ। ଟାଙ୍କି ଥିବା ପାଇଖାନା, ସର୍ଭିସ ପାଇଖାନା, ମେହେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ମଳ ସଫେଇ, ପଶୁମତାର ମଳ ସଫେଇ, ମଇଳା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ, ସର୍ଭିସ ପାଇଖାନା, ମଇଳା ପାଣି ନିଷ୍କାସନ, ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ଆପଣ ନିଷ୍କାସନ କେଉଁ ବାଟରେ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ହତା ମଧ୍ୟରେ ଗାଧୋଇବାର ସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ, ହଁ ନା। ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଇଟା 33ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଏଠି ପଚରାଯାଉଛି। ରୋଷେଇ ଘର ସୁବିଧା ଏବଂ LPG NPG ସଂଯୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ରହିଲା। ଘର ମଧ୍ୟରେ ରୋଷେଇ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ନୁହେଁ, ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ନା ବାହାରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଏଇସବୁ ଅଛି। ତାପରେ କେଉଁଟା କାଠ ଯାଉଛ ନା ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଯାଉଛ ସେଇଟା ଅଛି, ବା କିରୋସିନ ଯାଉଛ ଯେଉଁଟା ଅଛି। ତାପରେ ହଁ କି ନା କହିବ, ଆଗକୁ ଯିବ, ବାସ୍। ତାପରେ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରମ୍ପରା, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ରେଡ଼ିଓ, ମୋବାଇଲ, ଟେଲିଭିଜନ, କେବଳ ସଂଯୋଗ, ଅନ୍ୟ DTH ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା, ମୋବାଇଲ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଲାପଟପ୍ ନାହିଁ, ଟେଲିଫୋନ୍, ମୋବାଇଲ କେବଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍, ମୋବାଇଲ ସ୍ମାର୍ଟ, ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ମୋବାଇଲ, ସାଇକେଲ ଅଛି, କାର୍, ଜିପ୍।
ନାହିଁ ପରିବାର ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଗହମ ଚାଉଳ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ବାସ୍ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହିଥିଲି ବାସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା ତାରେ ସେଭ୍ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଲୋକନ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଯେତିକ ଭରିଥିଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖାଇଦେବ ଫର୍ମଟା ଦେଖାଇଦେବ ଏଇଟା ଆପଣ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଆଗକୁ ବି ଏବେ ପଛକୁ ଯାଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଫର୍ମ ଯେତିକ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖାଇଦେଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସବମିଟ୍ କରିବେ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ହେଇଯିବ ହେଇଗଲା ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶୋ ଗଣନା ବାସ୍ ଏବେ ହେଇଗଲା ତ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇ ଗଣନାର ଆଇଡି ଆପଣ ଆସିଗଲା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଘରକୁ ସେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିବେ ଏଇ ଆଇଡିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ ତ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଗଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୁ ଗଣନା ଆପଣ କିପରି କରିବେ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟିରେ କହିଲି ବା ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିକାର ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଉଛି ଯେ ଏହି ଏଏସ୍ସି ଆଇଡି ଗଣନାକାରୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଏହି ଚାଇଲ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସହାୟକ ହେବ ନହେଲେ ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃ ଗଣନା ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ର ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବାନି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେବେ ନହେଲେ ସେ ଆଉଥରେ ଗଣନା କରିବେ